यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए वक्त हम सैमुएल की दूसरी किताब बाब 7 और उसकी आयत 9 से गौर करना शुरू करे थे और हम बाब 7 को ख़त्म करे थे। उसके बाद हम बाब 8 उठाए थे और बाब 8 को भी ख़त्म करे थे। आज हम बाब 9 से गौर करना शुरू करेंगे। अगर हम बाब 9 में देखेंगे तो इसमें हमको एक ज़बरदस्त कहानी मिलेगी। ये कहानी ये ज़ाहिर करती है कि दाऊद वाकई में कितने ज़बरदस्त आदमी थे। हम अक्सर दाऊद के बारे में ये सोचते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़े गुनहगार आदमी हैं क्योंकि उन्होंने बत्सबा के साथ नाजायज़ सोहबत करे। हम ये सोचते, ये शक की बात नहीं कि दाऊद गुनहगार थे और हर एक इंसान के साथ ये एक आम बात है। हम दाऊद के गुनाह पे गौर करते हैं और ये एक आम बात है। हर एक इंसान के तबीयत में ये बात पैदा होती है कि इंसान दूसरे के गुनाह पे ज़रूर गौर करता मगर उसके अच्छाइयों को नज़रअंदाज कर देता है। थोड़ी देर के लिए समझो कि आपके पास एक सफ़ेद पर्दा है और वो पर्दे पे एक काला धब्बा है। हो सकता है कि काले स्याही का धब्बा पड़ गया होगा। जब आप उस पर्दे को देखेंगे तो आपकी नज़र वो काले धब्बे पे जाएगी, है ना। पर्दे के अतराफ का जो हिस्सा है जो सफ़ेद है, आपकी नज़र उस पे नहीं जाएगी मगर वो काले धब्बे पे ज़रूर आप नज़र करेंगे। या थोड़ी देर के लिए आप रास्ते पे से चल लेके जा रहे हैं और आपकी नज़र मैदान पे पड़ती है और वो मैदान में 1000 बकरे चर रहे हैं और सारे के सारे सफ़ेद हैं सिवाय एक बकरे के जो काला है। तो आपकी नज़र सफ़ेद बकरों पे नहीं पड़ेगी, है ना, बल्कि आपकी नज़र काले बकरे पे जाएगी। ये बहुत आम बात है। तो वैसा हम दाऊद के ज़िंदगी में भी देखते हैं। दाऊद के ज़िंदगी के अच्छे बातों को छोड़ देते हैं और उनके बुरे बातों को पकड़ लेते हैं। तो हमारे नज़रिए को बदलना पड़ेगा। ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमारी नज़र दाऊद के अच्छे बातों पे भी रहना चाहिए। अगर हम दाऊद के ज़िंदगी में देखेंगे तो हम कई बातें अच्छे देखेंगे। उनकी ज़िंदगी में कई बातें अच्छे भी थे जिसका हम नज़रअंदाज कर देते हैं। अब हम ये बाब 9 शुरू करेंगे और पढ़ेंगे उसकी आयत 1 से 4 तक। लिखा हुआ है, ज़रा गौर से सुनो। फिर दाऊद ने कहा, क्या सौल के घराने में से कोई बाकी है जिस पर मैं यूनतन के खातिर मेहरबानी करूं? और सौल के घराने का एक खादिम बानाम ज़ीबा था, उसे दाऊद के पास बुला लाए। बादशाह ने उससे कहा, क्या तू ज़ीबा है? उसने कहा, हाँ, तेरा बंदा वही है। तब बादशाह ने उससे कहा, क्या सौल के घराने में से कोई नहीं रहा ताकि मैं उस पर खुदा की सी मेहरबानी करूं? ज़ीबा ने बादशाह से कहा, यूनतन का एक बेटा रह गया है जो लंगड़ा है। तब बादशाह ने उससे पूछा, वो कहाँ है? ज़ीबा ने बादशाह को जवाब दिया, देख, वो लोदीबार में अमियल के बेटे मकिर के घर में है। तो प्यारे भाई और बहन, ज़ीबा जो है सौल का नौकर था और मेफीबोशेत को छुपा के रखना उसके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता था, बल्कि दाऊद उसको कत्ल भी कर दे सकते थे। आयत 5 और 6 पढ़ेंगे। सो दाऊद बादशाह ने लोग भेजकर लोदीबर से अमियल के बेटे मकिर के घर से उसे बुलवा लिया और सौल के बेटे यूनतन का बेटा मेफीबोशेत दाऊद के पास आया और उसने मुंह के बल गिर के सिजदा किया। तब दाऊद ने कहा, मेफीबोशेत? उसने जवाब दिया, तेरा बंदा हाजिर है। तो जब
मेफीबोशेत को दाऊद के पास लाया जाता है तो मेफीबोशेत जो हैं अपने मुंह के बल दाऊद के सामने गिर जाते हैं, ये उम्मीद से कि अब उनको दाऊद कत्ल कर देंगे। मगर ऐसा नहीं होता है। दाऊद उनसे नरमी के साथ बात करते हैं। दाऊद जो हैं मेफीबोशेत को नाम से बुलाते हैं। आयत 7 में लिखा हुआ है, दाऊद ने उससे कहा, मत डर, क्योंकि मैं तेरे बाप यूनातन की खातिर जरूर तुझ पर मेहरबानी करूंगा और तेरे बाप सौल की सारी जमीन तुझे फेर दूंगा और तू हमेशा मेरे दस्तरखान पर खाना खाया कर। तो यहाँ दाऊद जो हैं मेफीबोशेत को इत्मीनान दिलाते हैं और उनको बुलाने के वजह बताते हैं। यहाँ दाऊद जो हैं मेफीबोशेत को ये भरोसा दिलाते हैं कि उन्होंने सौल की सारी ज़मीन उनको दिला देंगे और अपने दस्तरखान पे उनको बिठाएंगे। एक तरफ से दाऊद मेफीबोशेत को ये जाहिर करे थे कि मेफीबोशेत जो हैं उनके सगे बेटे के बराबर हैं। आयत 8 पढ़ेंगे, तब उसने सिजदा किया और कहा कि तेरा बंदा है क्या चीज़ जो तू मुझ जैसे मरे कुत्ते पर निगाह करे। प्यारे भाई और बहन, यहाँ आप मेफीबोशेत की हालत देख सकते। अगर दाऊद के जगह पे कोई और बादशाह रहता तो मेफीबोशेत को कत्ल कर देता था। कहानी बिल्कुल दूसरी रहती थी। मेफीबोशेत को भी शायद ये चीज़ महसूस हुई, इसलिए उन्होंने दाऊद से बोलने को लगे, तेरा बंदा है क्या चीज़ जो तू मुझ जैसे मरे कुत्ते पर निगाह करे। लेकिन दाऊद जो हैं मेफीबोशेत को एक मरा हुआ कुत्ता नहीं समझे। दाऊद के आंखों में मेफीबोशेत जो हैं यूनातन के बेटे थे। दाऊद जो हैं मेफीबोशेत पे रहम खाए। उन्होंने मेफीबोशेत की मदद करना चाहते थे। अब हम आयत 9 और 10 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, ज़रा गौर से सुनो। कलाम जब पढ़े जाता है गौर से सुनना ज़रूरी है। तो यहाँ लिखा हुआ है, तब बादशाह ने सौल के खादिम जीबा को बुलाया और उससे कहा कि मैंने सब कुछ जो सौल और उसके सारे घराने का था तेरे आका के बेटे को बख्श दिया। सो तू अपने बेटों और नौकरों समेत जमीन को उसकी तरफ से जोत कर पैदावार को ले आया कर, ताकि तेरे आका के बेटे के खाने को रोटी हो। पर मेफीबोशेत जो तेरे आका का बेटा है मेरे दस्तरखान पर हमेशा खाना खाएगा। और जीबा के 15 बेटे और 20 नौकर थे। तो प्यारे भाई और बहन, क्योंकि दाऊद बादशाह थे, सौल के सारे जायदाद पे उनका इख्तियार था। जिसको चाहे उन्होंने उसको दे सकते थे। तो जब उनको पता चला कि मेफीबोशेत यूनातन के बेटे हैं, तो दाऊद सौल की सारी जायदाद मेफीबोशेत के नाम कर दिए। और इतना नहीं, बल्कि जीबा को एक जिम्मेदारी भी दिए। जिम्मेदारी ये दिए कि जीबा अपने बेटों और नौकरों समेत मेफीबोशेत के ज़मीन के पैदावार का ख्याल करना। प्यारे भाई और बहन, जो दोस्ती दाऊद की यूनातन के साथ थी, वो दोस्ती का हाथ उन्होंने मेफीबोशेत के तरफ बढ़ा रहे थे। दाऊद और यूनातन जिगरी दोस्त थे और एक दूसरों से अपने बराबर मोहब्बत रखते थे। जिगरी दोस्त थे और एक दूसरों से अपने बराबर मोहब्बत रखते थे। ये एक अच्छी बात थी। अब हम आयत 11 से 13 पढ़ेंगे, जो कि ये बाब की आखिरी आयतें हैं। यहाँ लिखा हुआ है, तब जीबा ने बादशाह से कहा, जो कुछ मेरे मालिक बादशाह ने अपने खादिम को हुक्म दिया है, तेरा खादिम वैसा ही करेगा। फिर मेफीबोशेत के हक़ में बादशाह ने फरमाया कि वो मेरे दस्तरखान पर इस तरह खाना खाएगा कि गोया वो बादशाहजादों में से एक है।
और मेफीबोशेत का एक छोटा बेटा था जिसका नाम मीका था। और जितने जीबा के घर में रहते थे वो सब मेफीबोशेत के खादिम थे। सो मेफीबोशेत यरूशलेम में रहने लगा क्योंकि वो हमेशा बादशाह के दस्तरखान पर खाना खाता था और वो दोनों पांवों से लंगड़ा था। तो दाऊद जो है मेफीबोशेत के लिए करे वो एक जबरदस्त बात थी, मगर इसमें हमको रूहानी बातें सीखने का मौका है और मैं चाहूँगा कि हम ये मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। पहली बात जो हमको यहाँ देखने की है वो ये है कि एक खुदा का फर्जंद ज़रूर ये पहचानता है कि उन्हें खुदा के नज़रों में माजूर है। हमको रोमियो के ख़त में बताया गया है कि जहाँ बाब 3 और उसकी आयत 15 और 16 में लिखा हुआ है, उनके कदम खून बहाने के लिए तेजरौ हैं, उनकी राहों में तबाही और बदहाली है। तो मेरे दोस्त, ये खुदा की तरफ से हमको ये खबर है। तो हमारे कदम हमको गुमराह करते हैं, है ना। यशायाह नबी के किताब में लिखा हुआ है, हम सब भेड़ों की मानन भटक गए। जरा गौर से सुनो, फिर एक बार पढ़ता हूं। हम सब भेड़ों की मानन भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकिरदारी उस पर ला दी। उसके बाद अगर हम अम्साल की किताब में देखेंगे तो लिखा हुआ है, ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। मेरे भाई, क्या आप एक और बार सुनना चाहेंगे ये आयत? ज़रा गौर से सुनो, कितनी अच्छी आयत है। ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। बोलने का मतलब यह है कि हमारे कदम हमको मुसीबत में लाते हैं। मेरे भाई, हमारी जान और हमारे कदम एक दूसरों के साथ जुड़े हुए हैं। हमारी जान जो ख्वाहिश करती है, हमारे कदम हमारी जान को वो ख्वाहिश पूरी करने में हमारी मदद करती है। इंसान के जान में ये बात पैदा होती है कि फलाने फलाने इंसान का खून करना, ये उसके दिल में ये बात पैदा होती है और कदम वो इंसान के पास ले लेके जाते हैं जिसका उन्हें खून करना चाहता है। यानी कि इंसान जब इरादा करता है तो उसके कदम उसको वो इंसान के पास बढ़ाते हैं, वो इंसान का खून करने के लिए। प्यारे भाई बहन, अगर हम गौर करेंगे तो दाऊद के बाजू हमेशा के लिए एक लंगड़ा बैठा रहता था उनके साथ खाना खाने के लिए। जबूर की किताब बाब 56 और उसकी आयत 13 में दाऊद बोलते हैं, क्योंकि तूने मेरी जान को मौत से छुड़ाया, क्या तूने मेरे पाँवों को फिसलने से नहीं बचाया, ताकि मैं खुदा के सामने जिंदों के नूर में चलूं। उसके बाद जबूर की किताब बाब 73 और उसकी आयत 2 में हम देखेंगे तो लिखा हुआ है, लेकिन मेरे पाँव तो फिसलने को थे, मेरे कदम करीबन लग़ज़िश खा चुके थे। मेरे भाई, दाऊद जानते थे कि लंगड़े रहने से क्या होता है। जबूर की किताब बाब 116 और उसकी आयत 8 में लिखा हुआ है, मौत की रस्सियों ने मुझे जकड़ लिया और पाताल के दर्द मुझ पर आ पड़े, मैं दुख और गम में गिरफ्तार हुआ। मेरे भाई, हमको मालूम होना चाहिए कि हम सब खुदा के सामने लंगड़े हैं। आज कई ऐसे लोग भी हैं जो इंसान के बारे में एक अलग सी तस्वीर देते हैं। एक साहब जो हैं बोलने को लगे कि मसीह ये दुनिया में इंसान के जान का जलाल ज़ाहिर करने के लिए आए। मेरे दोस्त, ये तो इंसान का ख्याल है, मगर खुदा अपने कलाम में साफ साफ बताता है, जहाँ यिर्मयाह नबी की किताब बाब 17 और उसकी आयत 9 में लिखा हुआ है, दिल सब चीज़ों से ज़्यादा हिलबस और ला इलाज है, उसको कौन दरियाफ्त कर सकता है। प्यारे भाई और बहन, दिल के अंदर से बुरे ख्यालात
نکلتے ہیں اور آپ ایک انسانی طبیعت سے کچھ اچھی بات کی امید نہیں رکھ سکتے، ہے نا؟ ایک انسان کیا اچھی بات کر سکتا؟ کچھ نہیں کر سکتا، جھوٹ وغیرہ وغیرہ یہ سب بولتا ہے۔ پولس رسول اپنے بارے میں بتاتے ہیں، اگر ہم رومیو کا خط اس کا 7واں باب اور اس کی آیت 18 پڑھیں گے تو انہوں بولتے ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں، البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے، مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے۔ تو پولس کو جسم پہ کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ شریعت یعنی کہ خدا کا قانون ہم کو قصوروار ٹھہراتا ہے، لیکن اگر ہم یوحنا کی انجیل باب 14 اور اس کی آیت 6 دیکھیں گے تو مسیح بولتے ہیں، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ تو ہم جب مسیح کے راستے سے آتے ہیں تو خدا ہم کو قبول کرتا ہے۔ کتنی اچھی بات یہ ہوگا۔ اور ایک چیز یہاں جو غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ داؤد جو ہیں یونتن کے خاطر اپنے مہربانی کا ہاتھ میفیبوست کی طرف بڑھاتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں گے تو داؤد جو ہیں میفیبوست کو نہیں جانتے تھے، انہوں نہیں جانتے تھے ان کو۔ انہوں جو بھی میفیبوست کے ساتھ کرے وہ یونتن کے دوستی کے خاطر کرے۔ یونتن داؤد کے جگری دوست تھے، جیسا میں اب بھی آپ کو بتایا، اور یونتن داؤد کو اپنے برابر محبت رکھتے تھے۔ جب داؤد میفیبوست کی طرف اپنی نظر کرے تو انہوں میفیبوست کے لنگڑے پن کو نہیں دیکھے بلکہ یونتن کو دیکھے۔ انہوں یونتن سے عہد باندھ چکے تھے۔ ہم دیکھے تھے کہ یونتن کا رشتہ داؤد کے ساتھ کیسا تھا۔ جب داؤد کو یونتن کے موت کی خبر ملی تو انہوں بولنے کو لگے، جہاں سیموئیل کی دوسری کتاب باب 1 اور آیت 25 اور 26 میں لکھا ہوا ہے، ہائے لڑائی میں زبردست کیسے کھیتا ہے، یونتن تیرے اونچے مقاموں پر قتل ہوا۔ اے میرے بھائی یونتن، مجھے تیرا غم ہے، تو مجھ کو بہت ہی مرغوب تھا، تیری محبت میرے لیے عجیب تھی، عورتوں کی محبت سے بھی زیادہ۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا آپ کو اور میرے کو جو ہے دوسرے کے ذریعے سے نجات دیا، یعنی کہ یسوع مسیح کے ذریعے سے۔ جب ہم یسوع مسیح کو اپنا خدا اور منجی مانتے ہیں تو خدا کا کلام افسیوں کے خط میں بتاتا ہے، جہاں باب 1 اور اس کی آیت 6 میں لکھا ہوا ہے، تاکہ اس کے اس فضل کے جلال کی ستائش ہو جسے ہمیں اس عزیز میں مفت بخشا۔ تو میرے دوست، جب خدا آپ کو اور میرے کو مسیح میں دیکھتا ہے تو انہیں ہم کو قبول کرتا ہے اور ہم کو نجات دیتا ہے۔ یہ ہوگا۔ اور ایک چیز یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ داؤد جو ہیں میفیبوست کے لنگڑے پن کے بارے میں کچھ بھی نہیں بولے، انہوں کچھ بھی نہیں بولے۔ کلام میں کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے کہ داؤد میفیبوست کے لنگڑے پن کے بارے میں بولے ہیں، انہوں ایسا کچھ بھی نہیں بولے، بلکہ میفیبوست کو انہوں ایک شہزادے کے ویسا برتاؤ کرے۔ میفیبوست بادشاہ کے دسترخوان پہ بیٹھتے تھے اور ان کے پاواں کتان کے کپڑوں سے ڈھپے ہوئے رہتے تھے۔ میرے دوست، خدا ہمارے گناہ کو بھول جاتا ہے کیونکہ ہمارے گناہ یسوع مسیح کے پاک خون سے دھوئے گئے ہیں۔ تو یہ ایک ہی طریقہ تھا اور ہے جو خدا ہمارے گناہوں کو یاد نہیں کرتا۔ عبرانیوں کے خط میں خدا کا کلام بتاتا ہے، جہاں باب 10 اور آیت 17 میں لکھا ہوا ہے، پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے گناہوں اور بے دینیوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ یہ ہوگا۔ اور ایک چیز یہاں ہم غور کر سکتے بولے تو وہ یہ ہے کہ میفیبوست اپنے لنگڑے پن کے بارے میں ذکر نہیں کرے۔ پیارے بھائی اور بہن، آپ کیا سمجھتے کہ داؤد اور میفیبوست جب دسترخوان پہ بیٹھتے تھے تو کیا بات کرتے تھے؟
ان لگا دوسرے کے بارے میں بات کرتے تھے، اور جس کے بارے میں ان لگا بات کرتے تھے وہ آدمی یونتن تھے۔ داؤد جو ہیں یونتن سے حد سے زیادہ محبت رکھتے تھے۔ میفیبوست اپنے باپ یونتن سے بے حد محبت رکھتے تھے، تو دسترخوان پہ جو مضمون ہوتا تھا بات کرنے کے لیے وہ مضمون یونتن تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اور میں کس کے بارے میں بات کرنا چاہیے؟ میرے دوست، ہمارا بات کرنے کا مضمون یسوع مسیح ہونا چاہیے، یہ ہوگا۔ اور ایک چیز یہاں جو ہم غور کر سکتے بولے تو وہ یہ ہے کہ دوسرے بھی میفیبوست کے لنگڑے پن کے بارے میں بات نہیں کرے۔ بادشاہ کے دسترخوان پہ کافی لوگ بیٹھ کے کھاتے تھے، ہے نا؟ ایک دن ان لگا داؤد کو یہ لنگڑے میفیبوست کو لاتے ہوئے دیکھے، اور میفیبوست داؤد کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھتے، تو دسترخوان پہ جو بات چیت ہوتی تھی بات چیت نہیں ہوتی تھی، بلکہ ان لگا بادشاہ کو سنتے تھے۔ ان لگا داؤد کے منہ سے میفیبوست کی تعریف سنتے تھے۔ ان لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ دوسرے بیکار کے باتیں کریں، بالکل ان کے پاس وقت نہیں تھا، یعنی کہ بیکار کے باتیں کرنے کا ان کے پاس وقت نہیں تھا۔ یہ لوگوں کا دل میفیبوست سے محبت کرنے کے لیے بھر جاتا تھا۔ پیارے بھائی اور بہن، جہاں تک میں آپ کو بتا سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ داؤد میفیبوست کو نہیں چلا سکے، بلکہ میفیبوست اپنی ساری زندگی لنگڑے پن میں گزار دیے۔ پیارے بھائی اور بہن، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ خدا کو خوش کرنے کے لیے برابر سے چل نہیں سکتے ہیں، تو یسوع مسیح کی طرف رجوع ہو۔ یسوع مسیح وہ آدمی کو جو چل پھر نہیں سک رہا تھا، اور اس کے دوست نہ اس کو مسیح کے پاس لائے، اور بھیڑ رہنے کی وجہ سے چھت کھول کے چھت پہ سے اتارے۔ وہ آدمی کو مسیح بولنے کو لگے، بیٹا خاطر جمع رکھ، تیرے گناہ معاف ہوئے، اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ پیارے بھائی اور بہن، پولس رسول افسیوں کی کلیسیا کو لکھتے ہیں، جہاں باب 4 اور اس کی آیت 1 اور 2 میں لکھا ہوا ہے، پس میں جو خداوند میں قیدی ہوں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گئے تھے اس کے مناسب چلو، یعنی کمال فرتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسروں کی برداشت کرو۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اگر آپ اپنے چلنے میں ناکامیاب ہو رہی تو یسوع مسیح کے طرف پلٹو، انہوں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج یسوع مسیح آپ کے سڑکوں میں، آپ کے گلیوں اور آپ کے گھر میں دعوت نامہ بھیج رہے ہیں۔ انہوں بولتے ہیں، تم جیسے بھی ہیں میرے نجات کے دسترخوان پہ آؤ، تم لنگڑے کیوں نہ رہو، میرے دسترخوان پہ آؤ، میں تمہار کو کھلانے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں متی کی انجیل باب 11 اور آیت 28 میں بولتے ہیں، ذرا غور سے سنو، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اور انہوں یوحنا کی انجیل باب 7 اور آیت 37 میں بولتے ہیں، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے۔ تو میرے بھائی، یہ باب میں خدا کے محبت کی کتنی اچھی تصویر دی گئی ہے۔ یہ ہوگا، اب ہم باب 10 اٹھائیں گے اور پڑھیں گے اس کی آیت 1 سے 3 تک۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ بنی عمون کا بادشاہ مر گیا، اور اس کا بیٹا ہنون اس کا جانشین ہوا۔ تب داؤد نے کہا کہ میں ناحس کے بیٹے ہنون کے ساتھ مہربانی کروں گا جیسے اس کے باپ نے میرے ساتھ مہربانی کی۔ سو داؤد نے اپنے خادم بھیجے تاکہ ان کی معرفت اس کے باپ کے بارے میں اسے تسلی دے۔ چنانچہ داؤد کے خادم بنی عمون کی سرزمین میں آئے، اور بنی عمون کے سرداروں نے اپنے مالک ہنون سے کہا، تجھے کیا یہ گمان ہے کہ داؤد تیرے باپ کی
تعظیم کرتا ہے کہ اس نے تسلی دینے والے تیرے پاس بھیجے ہیں؟ کیا داؤد نے اپنے خادم تیرے پاس اس لیے نہیں بھیجے ہیں کہ شہر کا حال دریافت کر کے اور اس کا بھید لے کر وہ اس کو غارت کرے؟ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں آپ لوگ دیکھ سکتے کہ یہ لوگوں کو داؤد کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ ان لوگ یہ سمجھے کہ انہوں لوگوں پہ حملہ کر رہے ہیں۔ تو داؤد کا دوستانے کا ہاتھ یہ لوگ بالکل نہیں سمجھے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا اور آتے اس وقت ہم باب 10 کے آیت 4 سے غور کرنا شروع کریں گے۔